Ja tervehdys rakkaat siskoteveljet ja tervetuloa jälleen Starfield-pelailun pariin. Viime jaksossa meistä tuli niin sanottu Lucky Luke ja nyt lähdetään sitten oikeutta jakamaan. Ja ollaan nyt sitten, herranen aika. Lähdetään sitten meidän Clint Eastwoodin revolverilla ja sitten myöskin tuolla meidän 4-vitosella. Mikä se? Vanhan maan pistooli. Joo. Juurikin näin. Here to shoot the breeze? Oho. Jos kato, joku on jättänyt rahulia. Saataisko me? Ei me saada. Kyllä me mennään vaan. You can find farms like this all over the Freestyle Collective. Minun aseeni on isompi kuin sinun aseesi. Mikä toi on? Hetkinen, se on tuolla. Mä lähden aivan väärään suuntaan. Over here! The Free Star Rangers. You have no idea how happy I am to see you. I'm Ranger Emma Wilcox. My deputy and I are here to help. Now, tell us what happened. I was out planting in the fields when I saw some men approaching. They looked like soldiers with uniforms and weapons and such. They wanted to buy the farm. Didn't even ask if it was for sale. Their offer was so low, I told them right where they could stick it. They said they'd give me time to think about it, but if I didn't change my mind, I was gonna regret it. Then they left. That's right. The uniforms looked like the ones worn by Free Star soldiers back during the war. They had a certain steel in their eyes. Like men who were used to violence. I was in fear for my life. No tämähän on mielenkiintoinen homma. There were 4, but when they were walking away, I heard them talking like there were others. Maybe there's more out there. Back behind the house there's some canyons. They went that way. That place is dangerous. Steep slopes, narrow trails, rock slides, and all manner of hostile creatures, too. If you're going after those men, be careful. Oh, there's one other thing. They said they were the first. The first of what, I'm not sure. But there must be more of them coming. Thank you, ma'am. That should be enough for us to find these men. All right. Eyes sharp. Since the... probably not making an effort to hide their tracks. Now, let's go and check out those canyons. No varsinainen kanjoni. Several pairs of boot tracks leading to Boot tracks. Several pairs by the look. Not too old either. Let's head down into the canyon and see if we can find more. Nyt mua vähän sapettaa, että mä en oo pistänyt pointseja näihin mun pistooleihin, mutta jaha. I grew up on a farm. Sidelines here. Eli mulla on edelleen joku hemmetin... aivan. Olisiko meillä joku semmonen... Eli tossa on luu. Otetaan semmonen. Noniin. Terrible. Anything could be ahead, or behind for that matter. These canyons kept me busy for months. Emma, I'd have looked suu into every kiinni. nook and cranny. Misäs mulla oli... Hetkinen, mikä ase tossa? Daddy. Semmosia hämähäkkejä sitten, tai mitä hemmetin rikkaruoho. Oktopus se ikinä onkaan.
Mut ei, mä en voi vastustaa kiusausta, mun on pakko saada testata. Get ready. Oho. Okei, toi on hyvä. Mites sit 9 millisellä ku... Joo, okei. Mullahan menee kaikki kudit. Oh god. Mitäs teistä saa? Ei me tota käytetä, kun tämä... Oho. Ai ne kaivautuu. Vai näinkö mä oikein? Sieltä tullaan. Juh. Good eye, deputy. Looks like we're heading in the right direction. No. On siinä varsinainen otus. Herää myös pienimuotoinen kysymys, että millä halvatulla ne äijät on täällä voinut liikkua. Wow. Hopefully whatever got them doesn't get us. Oho. Tämähän meni ihan Starship Trooperiksi tää homma. Ai että mä tykkään tästä aseesta. Jolle nyt ihan väärässä on, niin toi on jonkinnäköistä happoa. Maybe. Oho. Oh no. Look out! Please tell me that was target practice. Otetaan nyt vielä noin. Hittolainen, se pääsi oikein kunnolla yllä. Oh my god! Se oli tommonen kun mä tulin. Otetaan sitten meidän vähän kovaäänisempi tykki. Hetkinen, missä se oli? Tämä. Ettei me kaikki. Jonkinnäköinen. Tatuoitu. Watch it! Voi nyt meidän mutanttilunkero. Mikä sä edes olet? Horsamander. No niin. Kaikki käytetään craftingiin. Otetaan ja pistetään takaronkkiin. They definitely passed this way. Let's just hope they're not perched up on these canyon walls, waiting to snipe us. Jaha. Oho. Hitto mikä paikka ottaa kuikkiseivi. Nice to get out under the sky. Whoa. Spell. Being a mother means I don't get as much field work as I used to. No siinä on varsinainen.
Mikä teillä on, että teidän pitää noita tatuointinorsuja? Tai mitä he nyt ikinä sitten ovatkaan, niin. Oh. Ai painovoima ei vaikuta noin suuriin olentoihin. Näen mä ollenkaan. Joo. You're a natural tracker. Totta. Ei tarvi ku painaa E:tä pohjas. Mennäänkö sä tulla sieltä? Oh siellä sit. Oho! Mikä hemmetin villitys niillä on viljellä noita miinoja pitkiä poikia. Mikäs toi on? Cobalt depositti, no ne. You smell that? I'd bet my badge that's wood smoke from a campfire. They're close. Be ready. Fun times ahead. Stay frosty. Okei. They get what they deserve. That's all you need to know. Now quit complaining and get back to your post. We're gonna have some fun. Well now, look who's here. Ms. Wagner called in the cavalry. Except it ain't much of a cavalry. I suggest you turn around and walk away while you still can. A firefight here could get messy. Some good old-fashioned talking might be the ticket. No joo. Don't recognize the uniforms. Guess I shouldn't be surprised. It's like the Major said, everyone's conveniently forgotten. Forgotten our sacrifice. Forgotten how we were betrayed. We'll make them all remember soon enough. I promise you that. Mahtavaa. Oh, it ain't exactly the farm that's special, but that ain't none of your business. Is that so? Well, we're mighty comfortable right where we are. What's more, we've got numbers. Seems to me you're playing with a weak hand. So, got any last words I should try to remember? If you think I give a damn about the Freestar Rangers, then you've got no idea who you're dealing with. Matter of fact, that just makes it even more fun. Air 'em out, boys! We've Wow. been found out! Don't let them leave here alive! Olikos täällä vielä joku? Oho, tää mun jetpack on vähän epäkunnossa. With the ranger, I guess. Hänellä on jonkinnäköinen kypärä, vähän krediittejä. Homma tehty. Saadaan me jollain tavalla... Ei. Food in the dead ain't glamorous, but it sure is profitable. Oi, perhan. Damn! That was a lot. Ja krendeliä sun muuta. Joo. Rougher than I expected. Let's talk. Ei nyt vielä puhuta.
Mutta niinhän se on, että tällaiset uljaat nuoret soturit, niin heille ei tuo järkipuhe ei mene päähän, että he ovat enemmän sellaisia spontaania ja ajattelemattomia ja tämä yhdistettynä, niin oho. Kai meidän tämmönen täytyy ottaa, kun on niin komia shotguni. No, puhutas. No. Could you please prata? Hei. Mitä helvetin letkajenkkaa sä nyt väännät siihen? Nainen! Katso minuun. Oh. Are you okay? Noniin. Daddy. Really? Guess you've led a pretty exciting life. Maybe the less I know about that, the better. Let's search the area. Maybe we can find something that explains what these guys were up to. Likewise. Iso B voisi kyllä tehdä aikamoisen päivityksen näihin kavaljerien liikkumiseen ja näin edespäin. Kokeillaan nyt sitten ensimmäisen kerran nukkumista. Otetaan toi tuolta vielä. Ei me oteta sitä. Jos mennään tähän ja otetaan tosta. 9 tuntia. Kylläpäs tää menee hitaasti. Eikö tässä perkeleen planeetalla kukaan, tai siis tuo aurinko nouse laisinkaan? Joo. Emma. You handled yourself well. Find anything interesting? Let's see what we have here. Interesting. So, their ship was stolen from the Hope Tech factory. Whoever pulled that off must have been one hell of a shipjacker. Well, I guess someone really wants that farm bad. Speaking of which, let's get back there and let Miss Wagner know that she's safe. For now. No sehän käy. Ja just tämmöset tietynlaiset kun hahmo lähtee, niin se juoksee sen 30 sekuntia. 30 sekuntia seinään päin ja sit vasta tajuaa kääntyä. Mut me käännytään nyt niin, että hypätään tohon ja noin. Sitten täytyy muistaa laittaa myös toi skilli pointsi. Hänellä on kyllä ihan komea talo. What's the news? What happened? Did you find those men? I'd always heard the Freestar Rangers were dependable, and now I've seen it firsthand. So who were they? And why do they want my farm? They say the Rangers always get their man, so to speak. I'm sure you'll figure it out. I can't thank you enough. I'd hate to be remembered as the wagoner who couldn't hold on to the farm that's been in the family for so long. Of course. All the same, I'm grateful.
If you have any more trouble, give us a call. We're in system, so it won't take long to get someone out here. All right, Deputy. Let's get back to the rock. We need to report this to the Marshal. Aha, sieltä tuli taas viikkorahaa oikein kunnolla. On hänellä aikamoiset tilat täällä asua. Tosin mä ottaisin jonkun 4, 5, 6 jeppeä tänne myös, niin ei tulis... Oho, ei mennä sinne. Ei tulisi niin yksinäistä. Hetkinen, oliko siellä? Ei. Tää oli kyllä ihan mukava tehtävä. Vaikka nyt aika tämmönen actioni painotteinen, että chiki chiki bang bang, mutta siitä huolimatta. Looks green. Ready for what comes next. No mitäs meidän lapsukainen? Don't worry. Any bad guys try to take the ship, I'll blast them. Or, you know, just take off and fly away. I read. I look around the ship, but no touching. Dad lets me do all sorts of stuff on his ship. But he said I have to be respectful on your ship. But I could try to fix things if you ask. Hint, hint. Oh. You can ask. I promise I'll be good. No, jos osaat korjata, niin... I want to fly my own ship and go all over the place. Like you and Dad, really. But hopefully not as crazy as your travels. I thought Dad's were exciting. But yours? Brr. Asia kunnossa. I'll say. You ever heard of the Mantis? The famous bounty hunter? Some people say the Mantis has superpowers. I don't think that's true, though. They're just really tough and have a cool ship. If you had a cool ship, you'd be like the Mantis, only better. I bet you'd make a pretty great superhero. Niin. No way. You really are a superhero then. Jep. Bye. Olikohan toi jonkinnäköinen tämmönen enne, että jossain kohtaa, jos pidetään tämä lapsukainen meidän aluksella, niin joudumme vastoinkäymisiin ja hän sitten pelastaa meidät, kun hän korjaa meidän leivän paahtimen. No niin. Noi kaikki tonne. Sitten No nää nyt ei paina mitään, eli paitsi toi tähtisädetikku juttu. Joo. Näitä aseitakin rupeaa olemaan kyllä sen verran paljon, et... Mut pidetään toistaiseksi. Ja sitten... Mennään isoherralle juttelemaan. Ja edelleen mun takaraivossa jyskyttää se, että pitäisi myös tätä meidän alusta lähteä kehittämään johonkin suuntaan, mutta... Oho, ja heti alkaa tök. Keep your nose clean. The last thing I want is to charge you. Minä pidän nenäni puhtaana, kuule mulla on niin paljon nenäliinoja, että et tiedäkään. Itse asiassa pitäisikö... Meillä on 7 kutei aika vähän, niin käydääs... Sure, Lorraine. Outlaws? I'm sure I got what you...
No hän on saanut uuden täydennyksen tänne, eli otetaan 77 2709. Ennen kuin mä jossain kohtaa keksin, että miten noita ammuksia sulavasti saadaan tehtyä. Mahtaakohan meidän marshalli antaa meille ylennyksen ja kylän avaimen. Tästä on. Ei kun niin, aivan. These rangers are some hard-blooded folk. They ain't afraid of them. Hetkinen, nyt vieläkin ylemmäs. Me käytiin täällä, ei. If you're looking for the Rangers, check the upper levels or the canteen. Ah, täällä, no niin. Jaha. What's the story on Montero Luna? That call we got from Wagner Farm turned out to be a little more interesting than I was expecting. Some men were trying to run the Wagners off their land. They tried to buy it first, but when that didn't work, they turned to threats. We confronted them, and unfortunately, it came to violence. None of them survived. You helped someone in need and came back alive. That's a job well done. For the time being, yes, but you could still be in danger. That's why we need to fill in some blanks. What did you make of these men who were trying to take the farm? If that's true, then someone must have hired them. Now, did you find anything that might give us a lead on why these men wanted the farm? En tiedä kuinka pitkälle voidaan tehdä näitä Ranger-tehtäviä, mutta olisi kiva olla sitten lopussa joku poliisi, joka vaan ratkoo normaaleiden ihmisten ongelmia. Hope Tech ships ain't exactly cheap. That thief could probably tell us a lot about these men you ran into. There's something else. They were dressed in Freestar militia uniforms. The unit badge was yellow on black with the number 1. They also said something about being forgotten. They seemed bitter about it, resentful. Didn't you fight in the Colony War, Marshal? Any of that sound familiar? The 1st Cavalry. I was in that unit for a while. But it was disbanded decades ago. After the Battle of Nera. What was left of it, anyway. No, it doesn't. Just raises more questions. It's a good bet that starship thief can help us get some answers. The Hope Tech factory is in Hope Town on Polvo. Nia Kalu's our ranger stationed out there. She can introduce you to Ron Hope, the president of Hope Tech. He might be able to help you find the thief. Just make sure you stay on his good side. He's on the Council of Governors, and they're the ones we answer to. Niin, ja mitäs sitten, jos mä saankin hänet kiinni siitä, että hän on kaiken takana? Normally, I'd praise that kind of dedication, but you need to maintain a sense of perspective here. Our authority and our power comes from the Council of Governors. Remember that. This is your assignment now, Deputy. Work with the other Rangers. Find out what you can about those men on Montero Luna. Meantime, I'll look into a possible connection with the 1st Cavalry. Good hunting. Kiitos. Eli Emma ei enää ole meidän kanssa ja joo. Mä tässä kovin myös mietin, että pitäisikö laittaa nyt tämä sitten
tänne, niin saatais auki noita juttuja, mut ei välttämättä targetin control. Niin, no meidän pitäisi tuhota, joo. Ei saada. No, se menee sitten vaan, niin. Menee vaan sitten. Fitnessia, joo ei, kyllä se menee vaan näihin aseisiin. Tietysti pistoolikin voisi, niin, no niin. No, me tehdään sitten... Ei kun niin hitto, munhan pitää tämänkin kans pistää menemään, voi. Saadaan me tänne, saadaan. Ja nyt me käytetään fast travelia, niin ei mene matkaa, tai siis aikaa tohon matkustamiseen. Tonne ja tonne. Kato valo ihan itse. Ville vain puuttuu. Love the smell of getting back into the harness. If anyone is hearing this, system's failing. Need help. I repeat, need help. Approaching ship, you've entered Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. Joo, mun mistä toi hätää? Scan complete. You're clear to land. Mikä tää on? Polvo. Okay. No sehän meni just niin kuin mä olin suunnitellut. Ai niin, jos mä olisin ollut fiksu, mä olisin laittanut ne meidän resurssit taas. No ne. Ei kun opetellaan lukemaan. No, nyt ollaan täällä. Mukula. How have you been? No mut hetkinen, laitoinko mä ne? Joo. Mähän laitoin ne jo, niin. Niin, totta kai kun mä juttelin ton Mukulan kanssa. Hei, vanhus ei tuu yksin. Hey, how are you? Kiitos kysymästä. Menen ottamaan Alzheimerin lääkkeeni. Se tuli siis tältä alukselta se hätähomma, joo. No mikäs on hätänä? Please tell me you're here to help. Not to try and steal my ship. Yeah, well, if you want to keep that badge, then don't get any ideas. This old girl and I have been through a lot together. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. As you can see, I ain't in much shape to make repairs. I'll be fine once the pain medication kicks in. The priority right now is the ship. Can't do my job without it. Just patch her up enough to get to Hopetown. The rest can get fixed up there. Don't need to ask for that. I'd have helped you anyway. Oh. Since you're new, here's a lesson for you. Rangers look out for each other. No, älä nyt Always. Rangers are a team. No need to curry favor. Joo, mä vaan varmistin. Vaikka kyllä mulkkumainen vetohan toi oli, että siinä mielessä kapteenin trauma. Oho, sormi lipsahti, hups. Laitetaan. Hetkinen, mihin se tonne?
Olisi kyllä kiva saada näin iso alus. No eihän täältä mihinkään pääse. Kun ovi on tossa silmä käteen. Ai täällä on oikein vankilakin. Putka 2. Noi, mitäs täällä on? Ups. Sitten se on alemmalla ja toi on ylempänä, selvä. No se on hyvä laittaa tämmösiä räjähdysherkkiä putelleita tähän. Aha. Tämähän on kuin asuntovaunun niin paskahuussi. Asuntoauto, asuntovaunu. Thanks. That should get me home. You're right. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. They look to be heading for Polvo's Moon Miatha. Good hunting. Kiitos. Suoraan vaan jännän äärelle. Vähän tekis mieli hypätä puikkoihin ja näin, mutta No. Noi, mut täällä ei oo mitään ilmeisesti. No. Aha. Niin, että hyppääpä oman alukseesi. Noniin. Sehän on kivasti menee. Hetkinen. Ei tainnut olla tää ylinkerros se, mihin meidän piti. No totta kai oli. I bet Cora's already finished the pre-flight checklist. That's my girl. Ja nyt kun me ollaan täällä, otetaan se tohon. Ja näin. Koko homma on skannattu, mut voitais nyt ottaa se. Noniin, noniin. Look alive, crew. Oho. Perhana. Tipu jo. Oho, hitto, mistä mä päästin pois? Eski.
Tätäkin täytyy vähän opetella, että pääsee tuota sinuiksi. Kopperi, komrille, joo, okei. Aja väärä nappula, totta kai. Miettikää sitä Nintendo-aikakautta, kun ei ollut kuin yhden käden sormilla niitä nappuloja. Nyt on sit se 70 plus 500, niin... Niin huuhuu. Ei. Juu. Porco, that room of yours better be clean next time I go in there. This is Freestar Space. I'll Please get hold your to it, current station Dad. heading while we I scan your promise. contraband. Me ollaan taas väärällä. Eikös vaan? Ollaan taas väärällä. Eipäs olla. Tärkeintä oli vaan näemmä tuhota noi hottentotit. Aha. No skannaan nyt sit. Ain't like getting around to a tone. You understand? You're good to go. Fine, All clear to land in okay. Hometown. I'm going. Ja kun ajattelin, että olisi ollut tuo taistelu vähän enemmän tuommoista avaruudessa ja sit oltais laskeuduttu sinne kuulle ja... To think one man made all of this. Nothing was here until Ron Hope. Itse asiassa nyt kun me ollaan tämmöisellä kunnollisella laskeutumisalustalla, niin onkohan täällä nyt sitten mitään, millä me voitais kehittää meidän alusta? Onko tää joku semmonen Trade Authority kiosk? Aha. Voidaan myydä, selvä. I don't want to hear any complaints. Selvä, no mä menen heti pois. Got anything you need to... Hey, what can I do for you? My ship needs some repairs, joo. Looks to me like you're already in pretty good shape. Älä muuta sanoa, mutta halusin vaan ammattilaisen toteamuksen, että onko siellä joku kaapeli poikki. Sure, have at it. Jaha, eli 2 alusta meillä on 1/2. Homeship on tämä, upgrade, sipauksen alusyötö, se selvä. Okei. Enkineitä me ei voida siis... Mulla menee nyt jo pää niin pyörälle, että... Tässä on pelkästään, no okei, shieldit. No shieldit on aina hyvä juttu, siitä ei pääse mihinkään. Eli pastille S81 sieltä generaattori. S80. Mutta mietin S81 ja tää on S80, eli minkä takia mä vaihtaisin. En vaihda. Reaktori. Ja tää oli nyt X100. X50. Satana, nää on kaikki paskoi. En mä tee mitään. I'm sure you can find... Oho. No ilmanko sitä rahaa tulee, kun 258 tonnia tarvitaan, että saadaan sitten tämmöisiä sukkapuikkoaluksia. Okei. Ei pysty. Mulla on jo sähkösopimus ja operaattoripuhelimiin liittymien käytä ja... Ei oo vettä eikä oo sähköä. You made it. Those outlaws didn't give you too much trouble, I trust?
I'm sure they didn't want to die any more than you did. It's a pointless and stupid waste of life, but they brought it on themselves. You've got good timing. A courier just came in from Aquila. The Marshal sends his regards along with a briefing on your case. I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. Mm-hmm. No, and I can't get answers as to why not. I'm sure Mr. Hope has his reasons. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should be wrapping up. Come on. Herranen aika, mennäänkö me isoa herraa nyt sitten? Trucks in space! Their motto always cracks me up. Ron Hope isn't just the founder and president of Hope Tech. He's on the Council of Governors. The Council oversees the Freestar Rangers, so don't rile him up. He spent a long time trying to build a good relationship with Hope. He comes on a little strong, but there's a lot to admire about the man. Everything you see around you? Pretty much everyone in this town owes him for their livelihood. Can't begin to imagine the kind of pressure that must put on someone. Ja tarkoittaako toi nyt sitä, että hän on myös epäilysten ulkopuolella aina, koska hän on rakentanut, hänellä on rahaa ja vaikutusvaltaa, niin voi. All the way up. Ei saa toimia automaationa. I guess being above everyone makes them feel like they're, well, above everyone. Seuraavassa tulitaistelussa täytyy ruveta käyttää meidän haulikkoa. Contract with scavengers, maybe, but that's a decision that's got to be made upstairs. Well, talk to Elaine about the scavengers. It's not a bad idea, provided we get a good deal. And I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember, it's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare of everyone in the factory. We look out for our people here, Burchett. That's a point of great personal pride. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the Freestar Rangers. At last! Damn, good to see you again. I think we're done here, Burchett. Yes, sir. This is the deputy I told you about. Splendid. Splendid! It's a noble calling, being a Freestar Ranger. News more of you. Just mä pääsin talk. Mä jo ajattelin, että... Aha. Mä näytän kyllä niin naurettavalta tää teepussi päässäni. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory. Justice must be done, and the sooner the better. That's good news. I'll send my people over to bring it home. Of course, that doesn't mean your work is done. I want the thief found and prosecuted to the full extent of the law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. Ja minä nyt en siitä välitä hiutan tittaakaan, mutta... You'd better learn some respect, Deputy. One dispatch to Aquila City, and I can end your brief career in the Freestar Rangers. Rangers gotta play nice with the governors. Comes with the territory. Now, tell me that you've at least got a lead of some kind. Perhaps I expected too much. You are just a deputy after all. Nimenomaan. Well, I'm
Not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can. Because I told them not to. If word got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of weakness could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. We questioned everyone who was in the building when it happened, and not one person seems to have seen anything at all. Frankly, I think that's both highly unlikely and more than a little suspicious. However, I can't deny there are times when the hangar is empty, so it's not inconceivable the thief could have slipped in unseen. No, nothing at all. It was just a standard HopeTech cargo holder. Not that it didn't have great value, mind you. HopeTech builds some of the most durable and reliable starships in the settled systems. Now, you can bet my ships last twice as long as anything Stroud Eklund makes. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. HopeTech holds its employees to the very highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. No mahtavaa. Very well. I need you to understand something, Deputy. This town is home to men, women, and children who depend on HopeTech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over their heads. It's a responsibility that I take very seriously. If word gets out about the stolen ship, my investors will lose trust, and my workers will pay the price. I can't allow that. You've got a reputation for looking after your own, Mr. Hope. I'm sure the deputy here will keep that in mind. Is that so? Well, I'm glad to hear it. I've worked hard to make sure that everyone here is well cared for. Äläpä sinä Rantanplan siellä puhu minun suullani. A ranger's first duty is to protect the people of the Free Star Collective. If your carelessness costs my workers their livelihoods, then you've utterly failed in that duty. I hope you understand that, Deputy. I'm sorry to interrupt, Mr. Hope, but there's been a development. Not now, Cosette. I'm in the middle of something. But sir, we have new information. I've just received a report that the stolen ship was seen landing at Neon just after the theft. A breakthrough at last. Well, Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Remember what we discussed. My people are depending on you. Hey, can I get a word? Et saa. Nyt ei halua kuulla mitään nalkutusta minun käyttäytymisestä, mutta hän kyllä aika ilmiselvästi teki selväksi sen, että jos hän kaatuu, niin kaatuu firma ja perheet ovat ongelmissa ja bla bla bla, et voi jo melkein sanoa, että hän on syyllinen. That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail. Not completely. You've still got a lead worth following. So, guess you're headed for Neon. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. He's a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of place. He should be able to help you out.
Well, we've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. Ollas hyvä. No problem. Good luck on Neon, Deputy. Joo. Koska kunnioituksen täytyy mennä molemmin puolin, se ei saa laskea minkään tittelin tai nimityksen myötä. Mutta lähdetään ensi jaksossa sitten tutkimaan, että onko tämä meidän iso jehu niin kaiken takana, mutta epäilyksiä jo on ja näin edespäin. Joten tähän tuttuun tyyliin quick save ja ei muuta kuin sitten seuraavassa jaksossa varastetun aluksen perään ja koitetaan saada ryövärit ja kusettajat kiinni. Kiitos katsomisesta, muistakaa peukuttaa, muistakaa tilata ja muistakaa hypätä meidän yhteiselle Discord-kanavalle. Linkki löytyy tuolta descriptionista. Nähdään seuraavassa jaksossa. Se on moi!